Dobar dan, ja sam Jakša Borić iz firme Kupole bolje od šatora. Predstavit ću vam geodezijske kupole, mogućnosti, izazove i sve ostalo što vam one nude u korištenju u vašim budućim projektima. U tome će mi pomoći neki naši sugovornici, poslovni partneri i suradnici. Prvi među njima gospodin Darko Špiljarić, arhitekt koji se posljednjih 20 godina bavi dizajnom, osvajač brojnih prestižnih međunarodnih nagrada za inovativni namještaj koji se koristi diljem svijeta. S Darkom surađujemo od 2016. kad je za tjedan dizajna razvijena i premijerno prikazana glamping kupola Kingdom, opremljena namještajem hrvatskih dizajnera i proizvođača. Darko je kreirao ovaj centralni sklop koji se sastoji od kuhinjske jedinice s nosačem TV-a, od prizemnog spavačeg i garderobnog dijela s kupaonicom i od galerijske spavaonice. Darko će vam objasniti mogućnosti primjene geodezijskih kupola za prigodne i privremene potrebe kao što su organizacije evenata, koncerata, sportskih događanja, postavljanje sajamskih i izložbenih prostora, ali i kao izvrsna rješenja za višegodišnje korištenje. Kupole se u raznim oblicima grade već preko 3 tisućljeća. Njihova gradnja zahtijevala je veliko graditeljsko umijeće. Nakon rušenja rimske civilizacije trebalo je više od tisućljeća da se ponovo izgrade kupole veličine Panteona. Kupola se često koristila kao centralni akcent na mnogim značajnim građevinama, ali nerijetko su kupole i samostalne građevine. Tijekom 19. stoljeća izmišljene su arhitektonske građevine koje su koristile mrežastu potpornu konstrukciju. Američki arhitekt i izumitelj Richard Buckminster Fuller je najzaslužniji za popularizaciju geodezijske ili geodetske kupole. Njegova montrealska biosfera na svjetskoj izložbi 1967. godine i danas je inspiracija za istraživanje na temu nasvođenih kontroliranih ekoloških sustava umjetne biosfere, ali geodetske kupole su izvrsna rješenja i za aktualne potrebe. Predstavljaju vizualno atraktivan koncept, što projektima daje dodanu vrijednost. Velika prednost im je brza izgradnja od prefabriciranih elemenata i laka prilagodba raznim namjenama. Često upotreba je za organizacije koncerata, kongresa, sajmova, kreiranja privatnih ili javnih oaza za uživanje, glamping rješenja i sl. U nastavku slijede primjeri tipičnih rješenja. Za festivale i koncerte najčešće se koriste kupole promjera do 14 metara i ponekad u izvedbi koncertnog krova. Kupola, odnosno krov 14, može natkriti nekoliko automobila, pozornicu sa 2 bara, kazališnu pozornicu, pop-up trgovinu na plaži i razne druge namjene u event industriji. To je u stvari kupola promjera 14 metara koja se uz potporu luka može pretvoriti u atraktivni krov za pozornicu. Takav krov može nositi iznimno veliku količinu opreme i rasvjete i nudi zaista široku paletu mogućnosti prilikom dizajna rasvjete kao nijedan drugi klasični koncertni krov. Lučna potpora izvodi se na način da se prvo složi kompletna konstrukcija kupole 14, a zatim se montira luk koji ukručuje zapravo portal, odnosno otvor tog koncertnog krova. Nakon toga miču se cijevi s prednje strane konstrukcije i time se otvara, dakle, koncertni krov, odnosno portal pozornice. Na ovoj slici vidimo impresivan izgled kupole 14, odnosno krova na 14 na festivalu u Finskoj te na nekim koncertima u regiji. Jedan od zanimljivih primjera korištenja kupola je svakako i Zagrebački Design Week. Oni su iskoristili kupole kao rijetko koji event do sada, stvorili su jedno malo selo od kupola, zapravo jedan domescape. Nekoliko riječi o tome reći će nam kolega arhitekt Vedran Kasap koji je projektirao festival i Danijel Tomičić, organizator Design Weeka. Moje ime je Vedran Kasap i vlasnik sam Klinika Studio. Danijel Tomičić, organizator Zagreb Design Weeka. To je studio koji se bavi dizajnom posjetiteljskih i edukacijskih centara, stalnih i privremenih muzejskih postava.
Zagreb Design Week je festival dizajna, ove godine spremamo 8. izdanje. Predstavljamo jednom godišnje sve sfere dizajna putem izložbi, predavanja, panela, radionica, filmskih projekcija. 2017. godine nas je ekipa iz Zagreb Design Weeka angažirala na projektu uređenja parka za Zagreb Design Week. Tad se zvao Tjedan dizajna Zagreb i on se održavao te godine u Laubi. I onda sa vremenom već druge godine nam je Lauba bila premala, pa smo se proširili na haubu koja je sad srušena, a treće godine smo napravili dizajn park koji se bazirao na kupolama. U tom trenutku smo zapravo počeli suradnju sa firmom Kupole HR, koje su nam predstavile zapravo rješenje koje nam je izgledalo fenomenalno. Preko puta Laube je bio jedan prostor koji je bio građevinsko zemljište neuređeno i sa bagerima smo ga raščistili. Trebalo nam je neko rješenje da u dosta kratkom roku i na čim jednostavniji način dobijemo čim veću količinu prostora. Jedan pop-up izložbeni prostor, dakle uzeli smo 9 kupola i u njih smo smjestili gotovo sve. Dobili smo izvanredan prostor koji je bio zaštićen i od atmosferilija i od nekakvog vandalizma, tako da smo praktički nekakvih 60% izložbe mogli postaviti unutar samih kupola. U sredini je bio stage, pozornica za koncerte, koja je isto bilo kupola, a oko nje je bilo 8 kupola za izložbe, postavljenih u obliku slova U. Ono što nam je bio najveći izazov prilikom projektiranja dizajn parka je bilo naravno dobiti čim više izložbenog prostora, ali s druge strane posložiti kupole na način da se dobije zapravo prekrasan ambijent. Zgodno je kad se uđe u taj cijeli kompleks, pop-up kompleks, uđe se na teren koji je viši od dijela gdje su bile kupole, tako da su bio jedan pogled sa možda 3-4 metra visinske razlike. Ali nam se poklopilo zapravo da je taj prostor gledao taman prema zapadu i imali smo svako poslijepodne prekrasan zalazak sunca koji je zajedno sa tim kupolama stvarao jednu nevjerovatnu zapravo atmosferu. U kupole smo tada smjestili concept store, dakle imali smo štandove koje nam je dizajnirala brigada i njih smo postavili u te dvije kupole koje su bile spojene, a na njima su dizajneri prodavali svoje predmete, dakle sve od mode i nakita do nekih uporabnih predmeta za kućanstvo. U dvije kupole je bila izložba fakulteta i škola, dakle studentski radovi, opet od plakata do mode, do nekih predmeta produkt dizajna, to je bio i Špud, škola za primijenjenu umjetnost i dizajn sa učeničkim radovima. Kupole su izgledale fantastično, ali s druge strane u interijeru ta konstrukcija predstavlja svojevrsni izazov jer je potpuno atipičan oblik prostora u koji zapravo moramo smjestiti sve te sadržaje. Međutim, kroz nekoliko iteracija zapravo smo došli do odličnih rješenja i neke stvari koje su nam se činile da su nedostaci u startu smo pretvorili u prednosti. Spojili smo recimo dvije kupole pa se moglo iz jedne ići u drugu. Neke su bile zatvorene, dakle s neprozirnom ceradom, neke su bile sa prozirnom, odnosno jedan dio. Tako da je bio jedan interesantan tunel, jedan hod kroz cijelo događanje, kroz cijeli festival. Baš zahvaljujući kupolama smo postigli nešto što ne bi mogli sa šatorima ili čak da smo išli u neku zgradu. Dakle, jedan stvarno jedinstveni dojam, kao nekakav user experience recimo. Od nekakvih vezivanja elemenata za konstrukciju kupola plus postavljanje rasvjeta iz svih mogućih rasvjetnih tijela i svih mogućih pozicija. Obzirom na taj raster koji se pojavljuje unutra, te pozicije su praktički neograničene i vi na bilo kojoj lokaciji možete
prikačiti bilo koji element, što je recimo u ovakvom tipu postave izuzetno bitno, da imate tu slobodu koja vas ne ograničava u nekakvim kreativnim rješenjima. U jednoj kupoli je bila prezentacija VR tehnologije, dakle virtualne stvarnosti, gdje je Nissan predstavljao svoj novi model tada, tako što je uzeo jednog ilustratora, Filipa Perajića, koji je crtao po zraku sa kontrolerima, s 3D naočalama, odnosno s naočalama za virtualnu stvarnost, a publika je to mogla gledati na ekranima okolo. I sve skupa taj ajmo reći, kao nekakav svemirski dojam, kao nekakav space, izgled tih kupola, sa tom tehnologijom se super upario. Ono što nas je zapravo iznenadilo je brzina i kvaliteta kojom su postavili zapravo sve te objekte. I sama ta brzina montaže i demontaže je jako bitna za festivale i za organizatore evenata, događanja, pa tako i za nas. Za događanja velikog kapaciteta koje moraju objediniti veliku količinu sadržaja ili veliki broj ljudi u jednom zatvorenom prostoru imamo naše jumbo kupole, kupolu 20 i kupolu 25 koje su već nekoliko godina dio stalnog postava na zagrebačkoj izložbi cvijeća Flora Art. Svojim impresivnim dimenzijama, 13 metara visine i 25 metara u promjeru, kupola 25 pokriva ukupnu površinu od 500 metara kvadratnih, što omogućava kapacitet od 320 osoba u postavu banketa, 580 u postavu kina, te do 1500 osoba u postavu koktel zabave. Kupola 25 podnijeće i velika vjenčanja, a može biti zadivljujuća montažna koncertna dvorana s dovoljno prostora za složenu scenografiju. Konstrukcija ima nosivo za 17 do 27 tona opreme, rasvjete i rekvizita. Za privremenu instalaciju ovakvih kupola korisno je planirati prostor uz kampove ili hotele kako bi se kroz razna događanja otvorila dodatna mogućnost za produljenje sezone. Osim u nekoj klasičnoj izvedbi gdje je funkcionalnost kupole usko vezana uz samu membranu, odnosno natkrivanje prostora i zaštitu od atmosferskih utjecaja, konstrukcije i kupole mogu se koristiti u raznim vrstama umjetničkih i primijenjeno umjetničkih instalacija. U svakom slučaju sigurno je da kupole nude igralište za isprobavanje granica kreativnosti. A to se vidi i na ovom videu kojim se predstavljao novi model Jaguara E-Pace. Jedan od zanimljivijih koncepata tog tipa bilo je i predstavljanje Volkswagenovih novih modela na hrvatskom tržištu, o čemu će nam iz prve ruke nešto reći i direktorica marketinga marke Volkswagen za Hrvatsku, Ana Samaržija. Kod nas, znači u autoindustriji, iskoristili smo kupole zapravo na najbolji mogući način, ne samo za održavanje evenata, što je već nekako ustaljeno i nešto što ljudi možda mogu i zamisliti, već smo koristili ih kao konstrukciju za izlaganje vozila i za promociju na određenim eventima. Prvi put smo koristili kupolu kao konstrukciju za izlaganje vozila na Zagrebačkom maratonu prije 3 godine. Željeli smo na jedan inovativan način pokazati naš novi model Touareg i ostale modele iz te linije, kako mi ih zovemo, koja se održavala na trgu Bana Josipa Jelačića, gdje je naravno velika fluktuacija ljudi, veliki broj posjetitelja, veliki broj ljudi koji su se natjecali. I htjeli smo nešto što će biti zapravo vidljivo i ljudima zanimljivo. I upravo smo tamo po prvi put izložili 2 automobila na kupoli, izložena na kupoli i jedan unutar kupole. Lokacija nam je uvijek bitna i uvijek tražimo neki prostor gdje do sad nije bilo evenata, gdje do sad nešto nije održano, nešto inovativno i drugačije. I upravo to smo uspjeli ostvariti sa kupolama jer smo uspjeli izložiti automobile, održati evente, prezentacije i promocije na nekim prostorima koji su do sada nisu bili korišteni. Njihova možda najveća, prema meni, prednost je upravo ta prilagodljivost bilo kojem prostoru, jer dobijemo profesionalan prostor koji izgleda kao bilo koja druga kongresna dvorana ili slično,
a opet na prostoru koji sami odaberemo. Jedna od velikih prednosti kupola je i to što možemo doći s nekom idejom koja će biti daljnje razrađena. Znači to nije samo doći ćemo, postavit ćemo vam projekt koji ste zamislili, uvijek su tu i nekakva dodatna rješenja, dodatne ideje, personalizacija događaja, nešto inovativno i drugačije od svega što je do sad viđeno. Jedan od naših specijalnih proizvoda je i Bar 5. Radi se o kupoli namjenski razvijenoj za ugostiteljsku industriju. To je u stvari bar sa kupolasto natkrivenom radnom površinom. Njegovo glavno svojstvo je to što na maloj kvadraturi daje vrlo veliki opseg šanka, što omogućuje da se posluži veliki broj ljudi u istom trenutku, a radni prostor koji je promjera 5 metara omogućuje da unutra radi i do 6-7 šankera bez da se iko sudara i da sve funkcionira zaista fantastično. I plus, naravno, tu je i estetski moment kao i kod svih naših ostalih modela. Ja sam Goran Mlinarić, dolazim iz Heinekena Hrvatska gdje radim kao event menadžer i u principu radim na organizaciji i egzekuciji evenata diljem Hrvatske. Na korištenje kupola na Zagreb Beer Festu odlučili smo se jer je to event koji svojom urbanijom pričom odskače od standardnih pivskih evenata gdje se koriste oni popularni pivski setovi, klupa i stol i šatori, gdje smo smatrali da će kupole samim svojim vizualnim identitetom podići i nas kao brand na eventu, a i sami event. Na Zagreb Beer Festu su kupole, pogotovo uz dodatak LED ekrana i gornje kata na kupoli koje smo koristili kao VIP zonu, bili najupečatljiviji dio samog eventa i vidljive iz velike daljine i time podigli i vrijednost eventa i nas kao brand tamo. Kupolasti bar smo koristili također i na eventima Dani piva u Karlovcu i Pine Fest u Samoboru i pokazuje se kao jedan od najboljih izbora šankova na općenito eventima jer svojim oblikom pridonosio najvećoj protočnosti ljudi gdje, kako znamo svi na eventima kad se zagusti se dešavaju ti choke pointovi i samim time se diže prodaja što je pogodno nama, naravno i nama i organizatoru eventa. Nakon svih mogućih ad hoc primjera primjene kupola u event industriji prelazimo na neke druge namjene koje omogućuju duži i opušteniji boravak u kupolama i oko njih. Glamping turizam je u punom zamahu, a rješenja koja se izdvajaju funkcionalnošću i konceptom uvijek su tražene i omogućavaju višu zaradu za održiv koncept. Kupola 3V7 na otoku Miševku u Šibenskom arhipelagu 4 godine izložena soli, suncu i vjetru i svake sezone bi ponovo zasjele i ugostile nove avanturiste. Na otoku koji je savršena oaza mira, građenje trajnih objekata nije dozvoljeno, a kupola svojim konceptom luksuznog kampinga nudi maksimum za savršeni odmor. Iako se geodezijske kupole percipiraju kao futurističke građevine, zelena oaza u koju se Kingdom izvrsno uklopio govori da su mogućnosti korištenja kupole šire nego što se mislilo. Tu je svakako bitan i ekološki aspekt jer montiranje geodezijske kupole ne ostavlja tragove na terenu, nema potrebe za korištenjem građevinske opreme, što značajno smanjuje buku tijekom rada, ne stvara otpad, a materijali od kojih je kupola napravljena mogu se reciklirati. Kingdom je prvenstveno namijenjen osobama koje vole odmor provesti u kontaktu s prirodom i u okruženju koje je različito od njihove uobičajene svakodnevnice. Stoga je bilo važno pružiti im neočekivane doživljaje koje će pamtiti i dijeliti s drugim potencijalnim korisnicima. Koncept opremanja unutrašnjosti je bitno različit od koncepta za opremanje konvencionalnih ortogonalnih prostora. Bilo mi je važno potpuno osloboditi oblikovno zanimljiv sferni plašt i postići dojam prostranosti u relativno maloj kupoli. Stoga su svi funkcionalni sadržaji stavljeni u jezgru, a komunikacija se odvija obodno uz plašt. Vizualno su odvojeni prostori boravka i blagovanja, uspavanja i garderobe, a jedina vrata su na kupaonici. Optimalna visina kupole omogućila je da se na galeriji organizira dječja spavaonica s atraktivnim pogledom
kao ispitiće gnijezda ili kućice na stablu. Kupole mogu biti i malih, kompaktnih formata. Kao na primjer kupola Wisdom, još jedan od naših specijalnih proizvoda razvijenih za HoReCa industriju. Ova drvena kupola ima sve preduvjete za najširu upotrebu, a prije svega jedinstven dizajn i veliku stabilnost. Dokazuje da se s elementima geodezijske kupole može napraviti dopadljiva instalacija na otvorenom prostoru, a mogu biti sklopljene u manje od pola sata. U nastavku pogledajte izjavu zagrebačkog ugostitelja Marina Medaka na temu Wisdom jednofrekventne kupole. Pa prije svega, na danima komunikacija, kad sam vidio Wisdome prvi put, sam se odmah zaljubio u njih iz razloga što su dali jednu, ajmo reći, pozitivnu emociju u prostoru i dali su jednu dozu privatnosti, to jest, ajmo reći, jedan kutić koji je gost u toj situaciji može osjetiti, koji može prihvatiti. I odmah sam u tom času s dečkima dogovorio da uzmem za sebe za pivski vrt i čiji su prvi bili gotovi, instalirali smo ih i definitivno reakcija samih gostiju svih je bila izvanredna. Jako instagrabli proizvod, ljudi su veoma se svi voljeli slikati, opći je bio hype oko rezervacije za njih, tako da ćemo ove godine još proširiti još više komada. Konobarima je bilo prvi put teško ući unutra, ali kasnije su se odmah navikli, imali su šemu lijevo-desno ili znači prođu kroz polje ili ispod polja, znači sa strane, tako da s te strane se pokazalo izrazito uspješnim. Ono što smo maksimalno smjestili bili 10 osoba sa manjim vrtnim setovima unutra, ali idealno je 6 do 8 osoba. Vjerujem da taj proizvod ima budućnost sigurno, jer je proizvod koji ima svoju, ajmo reći, identitet, koji je upečatljiv i karizmu, koja definitivno ostavlja jedan pozitivan dojam na svakog gosta i na nas kao, ajmo reći, nekoga ko pruža nekako novo iskustvo i novu dimenziju tim kupcima. A evo sada mi otvaramo za novu sezonu, nismo ih spremali, nismo ih sklapali, tako da s te strane pokazalo se izrazito proizvod durabilan, to jest otporan na vremenske uvjete. Ja sam baš nedavno gledao, nisu oštećene drvene konstrukcije, platno nije nastradalo, tako da ja sam izrazito zadovoljan, iako je čitalo iz jeseni i zimu padalo lišće po njima, pokazalo se izrazito uspješan po tom dijelu da ga ne moramo pospremati, iako pospremanje za njega nije nekakva znanstvena fantastika, možete ga kroz za 2 sata složiti i spakirati u garažu ili negdje drugo. Multifunkcionalnost kupole Wisdom ogleda se u iskorištavanju kao dio restoranskih terasa, sajamskih punktova, dio privatnih bazena, koncertnih i kamperskih lounge zona. I na samom kraju pokušat ću vam kratko i sažeto odgovoriti na neka od najčešćih pitanja vezana uz geodezijske kupole. Otpornost na vjetar proračunata je na 90 km/h pri punom opterećenju opreme i snijega na membrani. Naravno, uz odgovarajuće sidrenje i odgovarajući postav kupole mogu trpjeti i jače udare vjetra, međutim ovaj proračun rađen je za privremene postave. Ovisno o specifičnoj namjeni, ali i željama i vizijama arhitekata i dizajnera, kupole se mogu natkrivati različitim vrstama PVC tkanina namijenjenih za tekstilnu arhitekturu. U ponudi je vrlo širok izbor boja, tekstura, dezena, različitih tkanina, različitih svojstava i sve redom od najkvalitetnijih europskih dobavljača poput Ferrarija, odnosno austrijskog Sattlera. Uz ispravno korištenje i rukovanje naše cerade mogu trajati i preko 10 godina u nekakvoj rental varijanti, dakle uz više uzastopnih montaža i demontaža, a i znatno duže u fiksnim postavima poput glamping kupola Kingdom. Ventilacija se prirodnim putem postiže kroz otvorena tlu, odnosno vrata, te uz pomoć ventilacijskog otvora na vrhu kupole. Opcionalno može se dodati prisilna ventilacija na vrhu uz pomoć ventilatora, odnosno klima uređaj u samom prostoru koji onda može služiti kako za hlađenje, tako i za grijanje. U ponudi su i termoizolacijski
paneli koji se montiraju sa unutrašnje strane konstrukcije, a njihov vidljivi finish sloj može biti izveden u čitavoj paleti različitih dizajna, boja, tekstura, već prema željama arhitekta ili dizajnera. Za Kingdom kupolu instalacije se mogu izvesti u gotovo svim prilikama. Da li priključivanjem na mrežu struje, kanalizacije, odnosno dovoda vode, ili na sustav solarnih panela, septičku jamu ili nekakav nazovimo ga mikrovodovod izveden na nekoj udaljenoj lokaciji, sve je moguće, ograničenja ne postoje.